क्या बीवी अपने शौहर को नाम से उसके नाम लेकर पुकार सकती है? दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जिद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप चैनल की वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, आपकी वजह से हमारे चैनल को ताकत मिलेगी और हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुंचेगी और इस सदका जारिया का आपको भी इंशाअल्लाह ताला अजर मिलेगा। अगर हफ्ते में 2-3 वीडियो आप रेगुलर बेसिस पर देखना शुरू करते हैं, यकीन जानिए चैनल की हिम्मत और ताकत उसको मिलेगी और हम लोगों को अच्छी तरीके से उनकी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस्लाह कर पाएंगे। बहरहाल, औरत के लिए अपने खाविंद का नाम लेना या उसे उसके नाम से पुकारने में कोई भी हरज नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ममानियत पर कोई दलील नहीं है। इस मसले में जिस मुल्क में जिस तरह का रिवाज पाया जाता हो, बेहतर ये है कि उस माहौल का, उस रिवाज का, उस सकाफ़त का हिस्सा बने और उसका एहतराम करते हुए अगर गैर शरई कोई काम नहीं है तब उस पर अमल करने में कोई कबाहत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक कबीह चीज़ चली आ रही है जिसको मैं अक्सर फेस करता हूँ। जब मैं ख़वातीन से पूछता हूँ ना कि आपका नाम क्या है, तो वो बजाय इसके कि मुझे बताए कि मेरा नाम फ़ातिमा है, मेरा नाम आयशा है, मेरा नाम खदीजा है, मेरा नाम हफ्सा है, वो ये नहीं कहती, बल्कि वो कहती है मैं मिसेस भट्टी बोल रही हूँ, या मैं मिसेस खान बोल रही हूँ, या मैं मिसेस आकिल बोल रही हूँ। अरे भाई, आप मिसेस आकिल होंगी, लेकिन क्या ये नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है? नहीं, आपको अल्लाह ताला के तवस्सुत से आपके वालिदैन के ज़रिए एक खूबसूरत नाम अता किया गया है और ये अल्लाह ताला के यहाँ भी दर्ज है। अब उस नाम को आप कमतर समझ के, न जाने किन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कौन सा CIA या ICI या फलाने बड़े मुल्क की कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ख़तरा पहुंचा रही है, अब हम नाम छुपाना शुरू कर दिया है, मिसेस खान फलाना। हालांकि आपको फ़ख्र से कहना चाहिए कि मैं फ़ातिमा बोल रही हूँ। आपने कभी नहीं सुना होगा मिसेस अली कहा जाता हो फ़ातिमा बिनते मोहम्मद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने कभी नहीं सुना होगा आयशा को कि मिसेस मोहम्मद हैं, बल्कि ये ज़रूर सुना होगा आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो ये वो सिलसिला है। अब हफ्सा है, खूबसूरत नाम है। अब हफ्सा ना नाम रखकर हम लोगों को बताते हैं कि जनाब हमारा नाम मिसेस खान है। भाई, होंगी आप मिसेस खान, लेकिन नाम का आपको अल्लाह ताला ने तारुफ़ कराने का एक तरीक़ा दिया है और उस तरीक़े को आपको अपनाना चाहिए। कभी भी सहाबियात अपनी नामों को नहीं छुपाती थी। मुहद्दिसीन ने भी ये नहीं नकल किया कि फ़लानी उनकी बीवी ने ये फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने ये फरमाया, बल्कि नबी करीम की बीवी भी बताते हैं और वो साथ में उनका नाम भी, आयशा भी जिक्र करते हैं, खदीजा भी बताते हैं और इसी तरीके से फ़ातिमा भी बताते हैं और ये भी बताते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। हफ्सा भी बताते हैं और उनका पूरा सिलसिला भी बताते। तो आपको बहरहाल ये मुख्तसर सी चीज़ थी। तो किसी भी मुल्क में अगर ये खाविंद को नाम लेना मायूब समझा जाता हो तो बेहतर ये है कि आप नाम न लें। AG OG जैसे करते हैं ना लोग, वैसे कीजिए। लेकिन अगर कोई नाम लेना चाहता है तो नाम लेने में कोई कबाहत नहीं है, इसलिए कि ये हुस्न माशरत का जो सिलसिला है हमारे यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में और अपनी सकाफ़त के तहत ही लोग करते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हुस्न माशरत ही का हुक्म दिया है और ये हुस्न माशरत नहीं है कि उसे अगर ये समझा जाए कि ये ऐब है, किसी मुल्क में ये समझा जाए। सऊदी अरब में इसको ऐब नहीं समझा जाता। सऊदी अरब में ख़वातीन अपने शौहरों को उनके नामों से मुखातिब करती हैं। मेरी अली मुझे अपने मेरे नाम से मुखातिब करती हैं, तो ये इसमें कोई ऐब नहीं है। लेकिन यहाँ बर्र सग़ीर में अगर ये ऐब समझा जाता हो तो ये ऐब नहीं है।
البتہ اگر آپ جیسے پٹھان لوگ ہیں، او میری بیوی نے میرا نام لے دیا تو مار پیٹنے کو تیار ہو جائیں گے، تو اس لیے خطرات اپنے اوپر ان سے بچانے کے لیے اگر نام نہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نام لینا بالکل جائز ہے۔ خاوند اپنی بیوی کا اور بیوی اپنے خاوند کے ناموں سے بالکل پکار سکتی ہیں، اور یہ ایک محبت کا تقاضا ہے، یہ حسن معاشرت ہے، میں سمجھاؤں آپ کو، کیونکہ جب آپ بے تکلف ہو کر کسی کو نام لے کر اس کو پکارتے ہیں نا، تو یہ اس کو اور آپ کو، بلکہ یہ ٹیکٹکس بتائی جاتی ہیں کسی کو پیار سے، جس کو آپ پیار کرتے ہو نا اس کا نام لے کر اس کو پکاریں، آپ کو اس کو آپ یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آپ سے بے حد لگاؤ ہے۔ جب آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا اے عائشہ، تو آپ اس کا نام لے رہے ہیں نا اپنی بیوی کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عائشہ تمہارا نام بھی مجھے پیارا ہے اور تم بھی مجھے پیاری ہو۔ تو یہ محبت کا ایک انداز ہے اصل میں جو آپ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، قصہ مختصر یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اپنی بیوی کا، شوہر اپنی بیوی کا نام لینا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بیوی شوہر کا نام لینا چاہے اور وہ یہ کہے کہ محمد عاقل صاحب، شکیل صاحب، فلانے صاحب، ڈمکان خان صاحب، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب نام لینے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو مصیبت یہ ہے، ہاں کئی گاؤں میں تو یہ بچیاں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی شوہر کا نام لے دیا تو نکاح ہی ٹوٹ جائے گا۔ میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا ہے، تو یہ تو رہ ہی گیا تھا۔ نکاح وکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ محبت کرنے کا انداز ہے۔ اگر آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو نا، اس کو بتا دیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور نام لے کر اگر آپ مخاطب ہوتے ہیں نا، تو خاص طور پر خواتین، آپ کی جو خواتین ہیں، آپ کی ایون بچیاں ہیں، ان کا بھی پیار اور محبت سے ان کے اچھے اچھے نام رکھیں، تاکہ میں بھی اپنی بچیوں کو روزانہ بہت خوبصورت نام دیتا ہوں۔ اور وہ ایک شعر بھی مجھے یاد آیا جس پر کسی نے کیا کہا ہے، خوشبو پھول صبا اور شبنم، دل کی دھڑکن تاج محل۔ تو اتنے خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے اپنی بیوی کے نام وہ بتاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ ہاں، ایک چیز اور، پلیز رک جائیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل کی نشریات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کو سپورٹ کیجئے۔ شکریہ۔